जय श्री राम, जय हनुमान। करुणादास गुरु श्री निर्मल दास, शिवतड़ी परिवार, तपसे अखाड़ा, तेरा भाई त्यागी, बड़ी सावणी, सीताराम साधु, रामदल साधु, ई आ करुणादास हूँ पोते। चेलन मारीने कहूँ छूं बीजेपीना विरोधीओने, भाजपना विरोधीओने, मोदीजीना विरोधीओने, मोदी जीतशे। गुजरातमां बहुमती भाजपनी ज हशे। वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदीजी ज बनशे, एवा मळद ज बने। એટલે જનતાને હાથ જોડીને વિનંતી છે મારી, ગુજરાતની જનતાને ખાસ કરીને કે કમળનું બટન દબાવો, મોદીજીને વિજય બનાવો। કમળનું બટન દબાવો, રૂપાલાજીને વિજય બનાવો। કમળનું બટન દબાવો,